स्वागतम सुस्वागतम बंधुगण। हे श्रोता बंधु, आम आज आषाढ़ 17 दिन जुलाई 1 तारीख मंगलवार आज आषाढ़ 17 दिन जुलाई 1 तारीख मंगलवार दैनिक राशिफल उपर आलोचना करवा जे सूर्योदय सूर्यास्त घात बार घात चंद्र जन्म शिशुर राशि नक्षत्र अशुभ समय काल बेला बार बेला राहु काल ह बंधुगण जो मान जातक राहु अशुभ माने भल फल दौना राहु महाशा पड़ी राहुरे राहु अंतरशा पड़ी से माने राहु काल रे राहुंकर स्तोत्र नवग्रह स्तोत्र बही रे राहुंकर स्तोत्र लेखा अच्छी व्यास विरचित तो पाठ करंतु राहु प्रसन्न है। राहु काल रे काल बेला बार बेला रे आपण किछि दान करंतु जल्दी खराब टाइम चली काल बेला आउ बार बेला रे किछि दान करंतु जाफल खराबटा भलरे परिणत हो। यदि यात्रा करुछंती बा शुभ काम कर चाहते ताहले काल बेला और बार बेला पूर्वर काम आरंभ कर दियंतु बा समय नष्ट होबनी। आज हम आलोचना करवा आज मंगलवार जुलाई 1 तारीख आषाढ़ 17 दिन आज सूर्योदय 5:12 परे और सूर्यास्त 6:28 परे। बंधुगण आज हेरा पंचमी पर्व ए नवदिन यात्रा रे साथी रे महाप्रभु जगन्नाथ महालक्ष्मी को न नेबारु से कोप करिसंती अभिमान करिसंती। जो नारी स्वामी ऊपर अभिमान न करे रागरुषा न करे से कौन पत्नी ना। राग रुषा अभिमान प्रेमर संकेत, किंतु क्रोध कलह झगड़ा बड़पाटी एटा होची परित्यागर संकेत घृणार संकेत। तेणु नारी तार पति उपरे अभिमान कले रागरुषा करिवो ये सब उपरे उपरे प्रेमर संकेत मु तो भल पाए। तेणु जगज्जननी अभिमान करचंती जे तमे गल नवदिन यात्रा रे मत साथरे नेलनी एटा कोन ठीक कथा हला। मोर कोन आखि नाही मन नाही बुझी पारिबिनी भौणी की नहीं गलो एइटा ताहले मो हाथ धरी तुम घर को आनी कहीं यही अभिमान रे से आज कौन करिवे रागी नंदी घोष रथर काठ भांगी देवे प्रभु को संकेत देवे जे तुम रथ भांगिलिनी जे तुम मो घर भांगिया चेष्टा करुच आओ देखिबा कार भंगा को जाऊँगी। प्रभु को अज्ञात रे हेरा गौरी साई देई फेरी आसवे है। प्रभु को अज्ञात कौन अच्छी भाई सी जगत कर्ता अज्ञात किसी अच्छी सी सबू जानती सी जानती लक्ष्मी आसतु सी टे खेलिए ना खाली कौन माँ खेल हम। तेणु हेरा गौरी साई देई फेरी आसवे से हेरा गौरी साई बोली ताना हेरा पंचमी होती। श्री मंदिर रे प्रवेश पूर्वर महालक्ष्मी माँ मंगलांकर परामर्श रे श्री जगन्नाथ को होम चूर्ण प्रयोग करथांती। खाली से काठ भांगी न थांती होम चूर्ण माँ मंगला हाथ में चूर्ण दे थांती होम चूर्ण होम परे जो बाली रहीगला अंगार रहीगला गुंड करा जाए हलदी गुंड मिसा जाए चाउल मिसा जाए से भारी पवित्र। तेणु मंगला माँ
ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ, କହିଲେ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ପକାଇବେ ଆସିବ। ସେ ଯେଉଁ ହୋମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗନ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ନେଇପାରିବନି, ପଛକୁ ଫେରେ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ହୋମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ 8ଟା 54 ଯାଏ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିବେ। ଏଣୁ 8 54 ଭିତରେ ଜାତ ଶିଶୁର 11 ବିଭକ୍ତକ 5 ରାଶି ବୋଇଲେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ସିଂହ ରାଶି ହେବ। 8ଟା 54ରୁ 3ଟା 24 ଭିତରେ ଜାତ ଶିଶୁର 12 ବିଭକ୍ତକ 5 ରାଶି ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ସିଂହ ରାଶି ହେବ। ଆଜି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର 3ଟା 24 ଯାଏ ଅଛି। 3ଟା 24 ପରେ ଜାତ ଶିଶୁର 12 ବିଭକ୍ତକ 6 ମାନେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀ କନ୍ୟା ରାଶି ହେବ। 3ଟା ରାଶି ହେଇଗଲା ଆଜି ନାହିଁ, 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ମକର ରାଶିର ଘାତ 12 କର୍କଟ ଓ ମକର ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭକର୍ମ ସକାଳ 8ଟା 54 ଗତେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ବିବାହ ପାଣି ଗ୍ରହଣ। ଶୁଭ ସମୟ ବୋଲେ ଅମୃତ ବେଳା 8ଟା 50ରୁ 11ଟା 25 ଯାଏ। 4ଟା 42ରୁ 6ଟା 28 ଯାଏ। ରାତି 7ଟା 12ରୁ 10ଟା 4 ଯାଏ। ଅଶୁଭ ସମୟ ଆଜି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ନାହିଁ। ଅଶୁଭ ସମୟ ରାହୁକାଳ ଦିନ 3ଟା 10ରୁ 4ଟା 40 ଯାଏ। କାଳବେଳା 6ଟା 54ରୁ 8ଟା 33 ଯାଏ। ବାରବେଳା 1ଟା 31ରୁ 3ଟା 10 ଯାଏ। ବୃଷର ଆଜି ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। କର୍କଟ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଉତ୍ପାତ କରିବେ। କନ୍ୟା ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କଟେଇବେ। ମକର ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରାଇବେ, ମାନେ ମକରର ଚୋରି ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇମାନେ କେଉଁମାନେ କହିଲି? ମେଷ, କର୍କଟ, ବୃଷ, କନ୍ୟା, ମକର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଃସମୟ। ଅନ୍ୟ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜି ରବି ମିଥୁନରେ, ଚନ୍ଦ୍ର 3ଟା 34 ଯାଏ ସିଂହରେ, 3ଟା 34 ପରେ କନ୍ୟାରେ, ମଙ୍ଗଳ ସିଂହରେ, ବୁଧ କର୍କଟରେ, ଗୁରୁ ମିଥୁନରେ, ଶୁକ୍ର ବୃଷରେ, ଶନି ମୀନରେ, ରାହୁ କୁମ୍ଭରେ ଓ କେତୁ ସିଂହରେ ରହିବେ। ଏ ହେଲା ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ, ଚନ୍ଦ୍ର ଚଳନ, ଗ୍ରହ ଚଳନ ଓ କଥାବସ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ, ବିଭୁ କଲ୍ୟାଣ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।